बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुलाहाज़ा रिपोर्ट लेकर हाई टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ोया नदीम और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अदील मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि हद तक इज़्ज़त बिल क्या है और लोगों का इस पर एतराज़ क्या है? अच्छा, हद तक इज़्ज़त बिल जो है ना, ये है, ये जो हम खबरें वगैरह चलाते हैं ना मीडिया में, कि कोई झूठी खबर, कोई बेबुनियाद खबर ना चल जाए जिससे किसी की हद तक होती हो, किसी के इफ्ते नफ्स मजरू होती हो, या किसी पे ना ऐसा ही कोई इल्ज़ाम धर दिया जाए, कोई आपका, जैसे हम एक दूसरे मुखालफिन पे कोई इल्ज़ाम धर देते हैं, या ऐसे ही झूठी कोई बात किसी के बारे में एक तोहमत बांध देते हैं जो उसको पता भी नहीं होता। ये ख़ास तौर पर हमारा जो सोशल मीडिया है ना, मादर पिदर आज़ाद जो मीडिया है, इस पर आम तौर पर ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ हम देखी गई है। अच्छा, हम लोगों को पता भी है कि ये जो हमारा सोशल मीडिया है, खबर एक ऐसी चीज़ होती है जो ही देखें आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये खबर सच्ची है, ये झूठी है। और अगर किसी पे तोहमत बांध दी जाती है, अच्छा, अगर दूसरी तरफ आप जाएं, ये जो अदालतों में केसेस होते हैं, क्या ये सारे सच्चे होते हैं या सारे झूठे होते हैं? नहीं, सच्चे भी होते हैं, झूठे भी होते हैं। होता क्या है, फैसला जज ने करना होता है, फैसला अदालत ने करना होता है कि कौन सा मुकदमा जो वो झूठा है, कौन सा सच्चा है। सच्चा जो मुकदमा है उसकी हेयरिंग होती है, वो उसकी बाद में फैसला हो जाता है, और झूठा जो होता है वो दरख्वास्त खारिज कर दी जाती है। इसी तरीके से ये जो खबर फैलती है या जो खबर बनाई जाती है, हम चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो अब आया है, हम प्रिंट मीडिया दौर के लोग हैं। एडिटर बाकायदा इसी काम के लिए वो मुख्तस हुआ करता है कि वो एडिटर ये देखता है कि अच्छा, खबर अपनी सदाकत खुद बता देती है। जिन लोगों को तजर्बा होता है ना न्यूज़ रूम में काम करने का, वो तो खबर जो ही उनकी टेबल पे आती है, जो ही खबर फाइल करता है रिपोर्टर, तो उन्हें तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये खबर सच्ची है या खबर झूठी है। जिनमें उन्हें थोड़ा सा भी शाबा होता है ना, उस खबर को वो रोक लेता है एडिटर, न्यूज़ एडिटर, ताकि वो जाने ही नहीं देता। सब एडिटर तो बहुत बात की बात है, उसमें एडिट होनी है, फिर वो खबर चलनी है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया है ना, इसमें ना तो साफ़ी लोग हैं। सोशल मीडिया तो जिस बंदे ने अपना आईडी बनाया वो साफ़ी हो गया। अब ये जो हद तक इज़्ज़त बिल आया ना, एक मज़े की बात सिर्फ पंजाब में है, ये किसी दूसरे सूबे में अभी नहीं हुआ, सिर्फ पंजाब में ये हुआ है। और उसमें कहा यही जा रहा है कि जो झूठी मन गढ़ंत खबर कोई फैलाएगा या लगाएगा, उसके खिलाफ केस जाएगा ट्रिब्यूनल के पास, और 6 माह के अंदर उस केस का फैसला होगा। उस ट्रिब्यूनल जज जो होगा ना, वो हाई कोर्ट के जज के बराबर उसके जो इख्तियारात होंगे, जो वो फैसला सुनाएगा, वो फैसला इतना अथेंटिक होगा, और वो जो ज़रूरी वो जो फैसला देगा वो आखिरी फैसला होगा। उस पर अपील भी की जा सकती है। लेकिन वबैला ये है, आपके सवाल का दूसरा हिस्सा ये था कि इस पर एतराज़ क्या है। इस पर एतराज़ ये है कि जी साफ़ी लोग कह रहे हैं जी बड़ी उजरत में हो गया है, बड़ा ये काला कानून है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आप सहाफ़ी हैं ना, आप सही सहाफ़ी हैं, आप जानवर खबर देते हैं, फिर आपको डर ही नहीं होना चाहिए। एक अतज़्ज़त बिल नहीं, कितनी अतज़्ज़त बिल आ जाएँ, जो मर्ज़ी रेफरेंस आ जाए, कुछ हो जाए। जो जानवर साफ़त करने वाले लोग हैं, उन्हें क्या लगे इन चीज़ों से? असल में ये डर उन लोगों को होना चाहिए जो कि झूठ फैलाते हैं, झूठी खबरें चलाते हैं, झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, और प्रोपेगेंडे के लिए ही अपना आईडी उन्हें बनाया होता है या सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। अच्छा, बनज़र ग़ैर अगर इसका जायज़ा लिया जाए ना हद तक इज़्ज़त बिल का, तो मैं समझता हूँ बल्कि इसमें साफ़ियों का फ़ायदा है। साफ़ियों का फ़ायदा ये है कि जो प्योर जेन्युइन साफ़ी है ना, वो पिस के रह गया है। ये जो अताई साफ़ी जिनको मैं कहा करता हूँ, जिनके पास ना तो तालीम है, ना तरबियत है, ना कोई उनको सिखाने वाला है, ना किसी अदारे में वो गए हैं, ना वो पे रोल पर कभी उन्होंने काम किया है, वो 500,000 रुपया दिया, किसी अखबार का कार्ड बनवा लिया, एक अपना अगर नहीं भी बनवाया, एक अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, कोई और फेसबुक है आपके पास, कितने मीडियम है आपके पास सोशल मीडिया के, वो अपना एक आईडी बना लिया, उस पर आपने खबर चला दी, बस जी चल सो चल, ऐसी की तैसी फेर दो, आपको जो अच्छा नहीं लगता। आजकल पाकिस्तान में 2 ट्रेंड आम हैं। एक है दीनी, अपने अपने मसालक हैं, उनका प्रोपेगेंडा करना,
اور اپنے مسئلہ کو سچا ثابت کرنا اور دوسرے کے مسئلہ کو کہنا یہ جھوٹے ہیں، یہ غلط ہیں، انہوں نے یہ کر، یہ بدعت ہو گئی، یہ شرک ہو گیا، یہ فلاں کر دیا، فلاں کر دیا. ایک یہ بڑا ٹرینڈ ہے. اور دوسرا ہے اپنا من پسند آپ کی پارٹی. آپ ایک سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، دوسری سیاسی جماعت آپ کو غلط لگتی ہے، وہ جھوٹے لگتے ہیں، وہ چور لگتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا لگتے ہیں آپ کو. اور جو اپنا آپ کی پارٹی کا وہ پسندیدہ لیڈر ہے وہ آپ کو فرشتہ لگتا ہے. اب یہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ آپ جو یہ جھوٹ کا جو ایک پنڈورا باکس کھلا ہوا ہے، جھوٹ کا ایک تسلسل ہے ہمارے ڈیجیٹل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ، اس کا کون کیسے پتہ چلے گا کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے؟ یار کہیں تو جا کر یہ بات رکے گی نا. اگر یہ بل اب آ رہا ہے، اسمبلی پاس ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو اعتماد میں لے. بے شمار تنظیمیں ہیں آپ کے صحافیوں کی، بڑے جید صحافی ہیں اس میں، ان سے رائے لیں اور ماہر قانون آپ کے بھرا پڑا ہوا ہے، بڑے سینئر لوگ، ان کو بٹھائیں، ان کے ساتھ اپنے سٹیک ہولڈر سارے ساتھ جوڑ کر بیٹھیں، ایک مسودہ تیار کریں. کون کہے گا جی یہ جھوٹی خبروں کا سلسلہ نہیں رکنا چاہیے؟ ہر بندہ چاہے گا کہ جھوٹی خبریں نہیں چلنی چاہیے، جھوٹے الزامات نہیں لگنے چاہیے، بے بنیاد یہ جو عوام میں اڑانے والی چیزیں ہیں، بے پر کی جو اڑاتے ہیں، جن کا سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے. کون نہیں چاہے گا؟ ہر بندہ چاہے گا، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. حکومت جس طریقے سے یہ کرنے جا رہی ہے نا، اس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. اس پہ صحافیوں کو بھی اعتراض ہے، اس پہ دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی. اپوزیشن کو آپ چھوڑ دیں، اپوزیشن تو جو حکومت جو بھی کام کرے گی نا اس کو وہ کالا قانونی قرار دیں گے. جب یہ خود حکومت میں ہوتے ہیں وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، جب خود حکومت میں نہیں ہوتے دوسرے حکومت میں آتے ہیں، جب وہ کام کرنے لگتے ہیں انہیں وہ کالا قانون لگتا ہے. اپوزیشن کی تو میں بات نہیں کر رہا، لیکن جو جید صحافی لوگ ہیں، جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں، انہیں تو اعتماد میں لینا حکومت کا حق بنتا ہے نا. حکومت بنتی کیسے ہے؟ عوام کے ووٹوں سے ہی آپ آئے ہیں نا. عوام نے ہی آپ کو حکمران بنایا ہے. پھر عوام کی آپ نہیں اگر سنیں گے، اپنی چیزیں آپ ان پہ مسلط کریں گے، پھر ایک حکومت، جمہوری حکومت اور ڈکٹیٹرشپ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تو گزارش ہے آپ سے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں، ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کریں، ان کے خدشات کو دور کریں، جو اس میں وہ غلطیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں انہیں دور کیا جا سکتا ہے. یہ صرف ڈیبیٹ سے دور نہ کریں، اسمبلی میں لا کر بل لا کر اس پہ بحث آپ کروا لیں کہ جی وہ چیزیں دور ہو گئی. نہیں، یہ مسودہ پہلے تیار کر کے صحافیوں کے پاس بھیجیں، صحافی اس کو دیکھیں، جو غلط چیزیں اس میں نکالیں وہ واپس آپ کو بھیجیں. صحافیوں کے اعتماد میں لا کر یہ حد تک عزت بل ضرور پاس کریں. یہ صحافت کے مفاد میں بھی ہے اور یہ ملک و قوم کے مفاد میں بھی ہے. تو ناظرین، آج کا تھا یہ ہمارا پروگرام. امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آیا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. شکریہ.